Sa Yellow Pages naman, name tapos zip code na lang yung kunin nyo. So, pag pumunta kayo sa yellowpages.com, kunin yung name tapos zip code. Paste nyo muna sa dito sa location tapos cut nyo tong name. Yan, 499. Open new tab na lang kasi mag-open yan pag click nyo. Tapos ang link nyo kukunin nyo dapat hindi to kasali. So, may question mark LID. So yung eto lang. Ganyan. So pag nag-search kayo next, kung same name lang siya, eto na lang yung kukunin nyo. Tapos kung public storage na yan, eto na lang tapos ganyan. 665. So pag search ganyan lang search. Na address is 880. 50 Washington. And 8230. Tapos pag hindi siya nag-pop out, click niyo lang yung find. Tapos dito. One, 1175. Ayun. Kung hindi siya mag-drop down, eto na. Pag paste mo ng zip code, tapos pumunta ka dito sa name. Pag hindi to nag-drop down, eto. Click nyo ulit dito, tapos pabalik dito. Ayun. Or pag hindi talaga nag-drop down, find na lang. Tapos yan. 1135 find. Ayun.